Limun je stablo koje potječe iz roda citrus te daje istoimeni plod. Stablo limuna je nastalo križanjem pomela i citrone, ali stoljećima uspijeva kao samostalno stablo koje se razmnožava cijepljenjem ili reznicama. U ovom videu pokazati ćemo jednostavan način za razmnožavanje limuna i ostalog voća. Jedna od najjednostavnijih i najuspješnijih metoda za razmnožavanje biljaka jeste margotiranje. Osim za obnovu starih biljaka, ponekad se može primijeniti i u bonsai hobiju. To je zapravo trik kojim pokrećemo određene prirodne mehanizme u biljci. Kora biljke sastoji se od vanjske kore ispod koje se nalazi ksilem, koji proizvodi hranjive tvari proizvedene fotosintezom prema korijenu. Slijedi sloj kambija ispod kojeg se nalazi floem zadužen za transport vode i uvodi otopljenih tvari. Prvi korak je postavljanje vrećice na granu biljke te zatvaranje donjeg kraja vrećice. Na ovaj način osiguravamo da zemlja koju ćemo dodati u vrećicu ne može izaći na donju stranu. Nije važno sa čim se koristite, bitno je samo da je taj donji kraj osiguran i dobro zategnut. Sljedeći korak je skidanje kore u promjeru od 2 cm. Biljci pažljivo zarežemo koru tako da napravimo 2 paralelna reza, kojima formiramo prsten oko biljke. Razmak između rezova ne treba biti prevelik, ali i ne prekratak. Ako je razmak između rezova mali, može se desiti da biljka ne pusti korijen u zemlju, već sanira rezove i zatvori ranu. Mi radimo rezove sa razmakom od 2 do 3 cm. Nakon toga uklanjamo koru između ta 2 reza. Važno je skinuti mekani svijetli dio ispod vanjske kore koji je zapravo sloj ksilema i kambija. Tvrdi dio koji se nalazi ispod toga zapravo je sloj floema ispod kojeg je drvo. Time narušavamo proces kolanja tvari kroz biljku, a ona reagira tako da nastoji spriječiti da originalno korijenje ostane bez energije, pa na tom mjestu počinje stvarati novo korijenje. Kako bi taj proces bio u kontroliranim uslovima, potrebno je omotati izrezani prsten plastičnom vrećicom koju smo napunili zemljom za cvijeće. Naredni korak koji radimo jeste zatvaranje gornje strane vrećice. Na isti način kako ste ju zatvorili sa donje strane, tako ju zatvorite i sa gornje strane kako ne bi došlo do ispadanja zemlje. Ono što sada slijedi jeste ubrizgavanje vode u vrećicu. Nekada je dovoljno pri dodavanju zemlje dodati vodu u nju, a nekada moramo tu zemlju i da zalijevamo. Možete gornju stranu vezati sa špagom, pa povremeno svako 7 dana otvarati i dodavati vodu. Možete i pomoću šprice ubrizgati povremeno malo vode. Potrebno su jako male količine vode, pa nemojte pretjerati. Sljedeći korak jeste stavljanje aluminijske folije oko ove vrećice sa zemljom. Da bi se korijen što bolje razvijao, potrebno je spriječiti dotok svjetlosti kroz vrećicu. Ovaj način razmnožavanja je najbrži u vrijeme kada je vegetacija intenzivna. To radimo od proljeća do jeseni. Ako je limun zimi u zaštićenom prostoru, može se i tada uraditi, ali reakcija će se desiti tek poslije proljeća. Nakon 2 mjeseca pogledati ćemo ispod folije i trebali bi uočiti bijelo korijenje ispod PVC vrećice. Ako se to ne može uočiti, vratite foliju nazad i pričekajte još nekoliko dana. Stvarno, u ovom slučaju trebamo biti malo strpljivi.
A kada je korijenje popunilo zemlju u vrećici, tada je vrijeme za rezanje i odvajanje ove nove biljke. Presaditi ćemo je u novu posudu. Kao što vidite, razvilo se dosta mladog korijenja i potrebno je ovaj dio otkloniti sa škarama, prilikom toga pazeći da ne oštetimo ovo korijenje. Budući da je vrijeme vruće, zemlja lako zasuši, pa treba obratiti pažnju. Za početak ćemo umočiti reznice u vodu da natopimo zemlju oko korijena. Margotiranjem dobivamo biljku koja je po karakteristikama identična matičnoj biljci. To je dobro znati jer nove biljke nećemo morati kalemiti. Vrlo su poznati problemi oko limuna koji ne rađa, to jest ne daje plodove. Ovo je pravi način kako dobiti ono što nam treba. Kod uklanjanja ove sadnice potrebno je koristiti oštre škare da bi rez bio što bezbolniji, a naravno pri tome treba paziti da se ne ošteti mlado korijenje na novoj biljci. Nakon što se korijenje naših biljaka sa ovom zemljom malo natopilo u vodi, vrijeme je da pristupimo presađivanju. Pri sadnji samih reznica uz saksije ili tegle na dno stavljamo neku drenažu. Na ovaj način odvodimo višak vode u dublje slojeve. U bolje opremljenim poljoprivrednim trgovinama možete pronaći zemlju koja je namjenska za citruse, tako da nju možete da koristite prilikom presađivanja. Ta namjenska zemlja za citruse sadrži sve što je ovim biljkama potrebno da bi se što lakše dalje ukorijenjavale i razvijale. Na ovaj način možete razmnožiti i razne druge biljke poput fikusa, kamelija, javora, magnolija, rododendrona i sličnih. Pa još jednom da naglasimo, razmak između dva reza preko kore ne smije biti premali jer bi drvo u dobroj kondiciji moglo zatvoriti tu ranu i ponovno uspostaviti protok hranjivih tvari. U tom slučaju korijenje se neće razviti. Prema dostupnoj literaturi najbolja širina prstena je od 2 do 4 cm, na granama promjera do 5 cm. Rezove treba napraviti oštrim alatom kako bi rubovi bili što ravniji, čime se smanjuje i vjerovatnost truljenja ili pojave bolesti. Ako se prilikom skidanja kore rubovi reza oštete, treba ih oštrim alatom izravnati, pa tek onda nastaviti postupak. Postoje biljke neprikladne za margotiranje kojima će dio iznad prstena propasti. Još jedna prednost ovog načina razmnožavanja je što nije potreban nikakav hormon za užiljavanje, dovoljna je samo vlažna zemlja. Ovaj način može se primijeniti i na smokvi i užiljavanje će biti jako brzo. Dovoljno je samo nekoliko sedmica i smokva će pustiti korijen. Može se primijeniti i kod jabuka, ali užiljavanje traje skoro pola godine. Ipak isplati se čekati ako ćemo na taj način spasiti našu staru voćku koja nam je draga, a već je pri kraju svog životnog vijeka. Nadamo se da će vam ova metoda pomoći i da ćete, ukoliko budete imali potrebu, razmnožiti neko voće ili cvijet. Da bi podržali naš rad, zapratite naš kanal, lajkajte video i napišite nam neki komentar. Lijepo je znati da nas pratite iz svih zemalja svijeta. Pišite nam o vašem načinu razmnožavanja biljaka i naravno o nekim inovativnim načinima uzgoja voća i povrća.
Hvala vam što ste uz nas i družimo se opet u nekom novom videu.